أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. حاضرین محترم، آج ہماری یہ 16ویں مجلس ہے. تفسیر سورہ لقمان بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ اب تک 27 آیتوں کی تفسیر ہم نے بیان کر رہے ہیں. آج آیت نمبر 28 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد کی آیت ہے. یہ دو آیت جو ہے 28 اور 29 یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں. اللہ کی قدرت کیا ہے یہ دونوں آیتیں ان کو بیان کر رہی ہیں. پہلے اللہ کی خالقیت کو بیان کیا، اس کے بعد مالکیت کو بیان کیا، پھر کلمات اللہ کو یعنی علم پروردگار کو بیان کیا جو کل گفتگو ہوئی. آج قدرت پروردگار کو بیان کریں. یہ 4 چیزیں جو مسلسل بیان کی گئی ہے، ان کے بعد جو ہے ایک نتیجہ دیا جائے گا کہ یہ خالقیت پروردگار، مالکیت پروردگار، علم پروردگار، قدرت پروردگار کو کیوں یہاں بیان کیا گیا ہے. تیسری آیت جب آئے گی تو اس میں نتیجہ بیان کریں گے. اس آیت میں پروردگار یہ فرما رہا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ایک شخص کے پیدا کرنے اور اٹھانے کے مانند ہے. بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. اصل میں شان نزول بعض مفسرین نے اس آیت کی لکھی ہے. اس کی شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے آیت کا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی. تو تفسیر اہل بیت میں، تفسیر امی میں، نور الثقلین میں اور برہان میں اس کی شان نزول یہ لکھی ہے کہ یہودی جو ہے وہ پیغمبر سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا جو ہے وہ محشر میں دوبارہ پلٹائے گا. کتنے لوگ ہیں؟ 1-2 کو پلٹانا ہے. آدم سے لے کر جتنے افراد متصور ہو سکتے ہیں صبح قیامت تک
उन सब को जो है महशर में पलटाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है? ये एतराज गोया यहूदी कर रहे हैं और इस एतराज के जरिए से वो महाद और क़यामत का इनकार कर रहे हैं। कहते कैसे परवरदिगार, पैगंबर अकरम से कह रहे हैं कि कैसे ये परवरदिगार हमें दोबारा पलटाएगा जबकि हम मुख्तलिफ शक्लों में हैं, हमारी शक्ल एक जैसी नहीं। कहाँ किसी की शक्ल मिलती है? अगर थोड़ा बहुत शबाहत है तो कामिलन तो नहीं मिलती है। आप दुनिया में बहुत से अफराद को देखे होंगे, शक्लें मिलती है बाज की, लेकिन कामिलन जो है हर चीज मिल जाए ये मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ शक्लों में बनाया और पैदा करने में भी मरहले रखे हैं उसने। पहले इंसान जो है वो नुत्फा था, फिर अलका बना, फिर मुज़गा बना, उसके बाद अल्लाह ने फिर शक्ल बनाई इंसान की। ये पैदाइश में जो है मरहले हैं। इंसान का वजूद नुत्फे के जरिए से शुरू हुआ, उसके बाद वो अलका बना, यानी एक जमा हुआ खून इंसान बन गया, फिर जो है वो मुज़गा की शक्ल अख्तियार कर गया, यानी वो खून जो है एक गोश्त की शक्ल अख्तियार कर गया रहम मादर में। और फरमा रहे कैसे वो तस्वीर बना रहा है वहां। उसके बाद जो है उसने हड्डियां जो है उसमें डाली, फिर उसके बाद उस पर सारी उसकी खिलकत मुकम्मल किया। तो ये मराहिल है खिलकत के। और फरमा रहे तो जब इतने मरहले हैं खिलकत के, तो परवरदिगार कैसे कयामत में सबको इकट्ठा उठाएगा? ये कैसे मुमकिन है? ये यहूदियों का एतराज है, यानी गोया इसके ज़िम्न में वो कयामत का इनकार कर रहे हैं। जब दुनिया में मुख्तलिफ मराहिल से हमें गुजारा है, तो महशर में कैसे इकट्ठा मुख्तलिफ शक्ल में और जो है एक बार भी उठा लेगा? ये कैसे मुमकिन है? उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई है कि ये मुमकिन है, अल्लाह की कुदरत है कि मा खलक़कुम वला बअसकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, यानी वो अल्लाह जो है इकट्ठा सबको पैदा करने पे कादिर है और सबको उठाने पे इकट्ठा कादिर है। जैसे एक शख्स की खिलकत है, वैसे सारे इंसानों की खिलकत है, चाहे तो एक को एक वक्त पैदा करे, चाहे तो इकट्ठा सबको पैदा करे। ऐसे ही महशर में चाहे एक शख्स को पलटाए, चाहे सबको पलटा दे, उसके लिए दोनों बराबर है। गौर है वो कह रहे कैसे इकट्ठा? तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? जैसे एक शख्स को पलटाना मुमकिन है, ऐसे ही सबको जो है उसके लिए कोई फर्क नहीं। और फरमा रहे क्योंकि कोई ताकत नहीं है कि अल्लाह को रोक दे। अल्लाह की कुदरत है, लामहदूद है, लामुतनाही कुदरत है, लिहाजा वो सबको इकट्ठा जो है पलटा सकता है। कोई चीज उसको मशगूल नहीं कर सकती। हम क्या है, अगर कोई एक काम कर रहे हो तो दूसरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कुदरत जो है महदूद है। अल्लाह की कुदरत लामुतनाही लामहदूद है। लिहाजा अगर वो एक काम कर रहा तो ऐसा नहीं है कि दूसरा काम उसको मशगूल कर दे, कि दूसरा काम वो ना कर सके। अगर वो एक को पलटा रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर एक को पलटा रहा है तो दूसरे को ना पलटा सके। जैसे एक को पलटा रहा वैसे सबको पलटाने की कुदरत रखता है। लिहाजा ये आयत उस वक्त नाजिल हुई, पैगंबर इनसे कहो, ये समझते हैं कि अगर हम एक को पलटाएंगे तो सबको नहीं पलटा सकते। इतने मरहले हैं, इतने जमाने हो गए। मुमकिन है कोई ये कहे इतना जमाना गुजर गया, एक इंसान 1000 साल पहले मर गया, अभी कयामत न जाने कब आएगी, वो भी उठाया जाएगा। अब बचा ही क्या है? अब बचा ही क्या है? वो एक ना तूलानी जमाना है, इसको कैसे उठाएगा? हड्डियां बोसीदा होकर जो है खाक में ले गई है, इतना जमाना तूलानी हो गया है, ये कैसे जमा करेगा? यही आयत जवाब है कि वो उठाएगा। क्यों? इसलिए कि जैसे एक शख्स का उठाना है वैसे सबका उठाना है।
غور فرما رہے ہیں، چاہے ایک کو چاہے سب کو، اس کے لیے برابر بیک وقت سب کو جو ہے وہ اٹھائے گا. وہ اپنی قدرت کا یہاں مظاہرہ کر رہا ہے اور یہودیوں سے یہ پروردگار اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ ایک کا اٹھانا سب کا اٹھانا اس لیے نظر ہے. فرما رہے ہیں جیسے مثلا دنیا میں ایک انسان طاقتور ہوتا ہے، اب اس سے کہے صاحب آپ کتنے کلو اٹھا سکتے ہیں؟ 200 کلو ہم اٹھا سکتے ہیں، ہماری اتنی طاقت ہے. تو اس کے لیے 10 کلو اور 2 کلو دونوں برابر ہے. اس کو اٹھانا بھی اس کے لیے آسان ہے اور اس کو بھی، دونوں اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ طاقت اتنا پاور ہے نا. لیکن ایک انسان کو طاقت نہیں ہے تو ایک ہاتھ میں اٹھائے گا، اس کے لیے 200 اور جو طاقتور ہے 10 کلو برابر ہے. یہ بھی طاقت محدود ہے اور اتنا اٹھانے میں قادر ہے تو دونوں برابر ہے. جو لامحدود طاقت کا مالک ہو، جو لامحدود طاقت کا مالک ہو، قوت کا مالک ہو، قدرت کا مالک ہو، وہ چاہے ایک کو پلٹائے چاہے سب کو پلٹائے، سب برابر ہے. زمانے کی طولانی یعنی زمانہ گزرنا جو 1000 سال گزر چکا، طولانی ہونا یہ معنی نہیں ہے. ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا یہ معنی نہیں ہے. وہ سب کو پلٹا دے گا اور سب پلٹ کر آئیں گے قیامت میں. لہذا معاد جو ہے وہ قدرت پروردگار کے ذریعے سے ثابت ہے. یہودی انکار کرنا چاہ رہے تھے اس اعتراض کے ذریعے کیا واقعی قیامت میں، قیامت کا نام معاد ہے. معاد کا معنی ہے پلٹنے کی جگہ، کیونکہ محشر میں لوگ پلٹائے جائیں گے اس لیے اس کا نام معاد ہے قیامت. تو وہاں پلٹائے جائیں گے. پروردگار نے اس آیت کے ذریعے سے جواب دیا میری قدرت کو دیکھو، اور قدرت جو ہے وہ معاد لوگوں کو پلٹا دے گی. یعنی معاد جو ہے قیامت، جو ناممکن کہہ رہے تھے اللہ نے کہا ممکن یقینی ہے قیامت کا ہونا. اور چنانچہ ایسے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں کہ اللہ نے بیک وقت بہت سو کو زندہ کر دیا. جناب موسیٰ کی وہ امت جو کوہ طور پر گئی تھی وہ زندہ ہوئے، یا دنیا میں بہت سے لوگوں کو مار کے پھر زندہ کیا ہے. تاریخ میں اور قرآن میں بہت سارے واقعات موجود ہیں. لہذا یہ سب قدرت خدا کا مظہر ہے یہ جو سارے واقعات ہیں. لہذا وہاں بھی وہ کیا کر سکتا ہے، سب کو پلٹائے گا. آیت کے آخر میں ہے ان اللہ سمیع بصیر. اللہ جو ہے وہ کیا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس پہ دقت کرے، یہ ایک اعتراض کا یہ بھی جواب ہے. یہ آیت کا ٹکڑا ایک مسئلے کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کیسے خدا بند عالم محشر میں اتنے لوگوں کا حساب کرے گا. کہتے ہیں محشر جو ہے حساب و کتاب کی جگہ ہے، تو کیسے اتنے لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا. تو کہتے ہیں اللہ سمیع و بصیر ہے. اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. سننے والا کیا ہے، جتنی صدائیں کائنات میں اٹھ رہی ہے سب کو وہ سن رہا ہے. جتنی کائنات میں صدائیں اٹھ رہی ہیں، لوگ بول رہے ہیں، اس کو وہ سنتا ہے اور بیک وقت سب کو دیکھ رہا ہے. تو جب ایک وقت میں سب کو دیکھ رہا ہے، ایک وقت میں سب کچھ سن رہا ہے، پوری کائنات کی بات ہے، تو محشر میں ایک وقت میں حساب نہیں ہوگا. یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے یہ آیت اسی مطلب کے لیے ہے ان اللہ سمیع بصیر. اب بعض لوگوں نے یہ کہا ہے یہاں پر کہ اگر آیت میں یہاں پر یہ ہو جاتا ان اللہ علی کل شیء قدیر تو یہ بھی بہتر ہوتا، کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یہاں ان اللہ سمیع بصیر کیوں کہا؟ یہ بھی ایک مطلب اہم ہے کہ اللہ جو ہے سننے والا ہے، کیونکہ مسئلہ یہاں پر اعمال کا ہے، دکھایا جائے گا. اس سے پہلے آیت میں گزرا نا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. وہ مشرکین جب وہاں محشر میں پہنچیں گے تو
تو परवरदिगार सब कुछ उनके अमाल को दिखा देगा। और फरमान वो दिखाएगा अमाल को कि ये तुम्हारे हैं। इसका मतलब परवरदिगार दुनिया में देख रहा था तुम्हारे अमल को और सुन रहा था, इसीलिए यहाँ पर इन्नल्लाह समीउन बसीर कहा है। देख रहे कुरान मजीद की लताफत और फसाहत और बलागत जिस दर्जे पर है। तो इसलिए जो है यहाँ पर 2-3 मसाइल के जवाब अल्लाह ने एक आयत के जरिए दिए हैं। उसके बाद जो है आयत है आयत नंबर 29, ये भी कुदरत खुदा पर दलालत कर रही है। खूब दिक्कत कीजिए, ये आयतें जो है गौर व फिक्र कीजिए और ये सब कुरान फहमी के लिए बहुत अहम मंजिल है। ये तफसीर के जरिए से कुरान समझिए कि कुरान में परवरदिगार क्या फरमा रहा है, क्या तलब कर रहा है, क्या दलील पेश कर रहा है, किन चीजों को पेश किया गया। अब इस आयत में परवरदिगार फरमा रहा है अलम तरा अन्नल्लाहा यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुल नहारा फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल कमरा कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाहा बिमा तामलून खबीर। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अल्लाह रात को दिन में कैसे दाखिल कर देता है और दिन को जो है वो रात में दाखिल कर देता है। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, और ये सूरज और चांद तुम्हारे ताबे करार दिया, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हें रोशनी देने के लिए है। ये सारी चीजें जो कायनात में है अल्लाह ने हमारे लिए खल्के की है। तो चांद और सूरज जो है हमारे मनफाअत के लिए पैदा किए गए हैं और फरमा रहे हैं कुल्लु यजरी, और ये सब जारी रहेंगे, यानी ये चांद और सूरज हरकत करेंगे एक वक्त मुअय्यन तक। वो वक्त मुअय्यन अल्लाह के इल्म में है, ये हमेशा हरकत में है। अगर एक वक्त हरकत रुक जाए तो सबकी बरकत गायब हो जाएगी। और ये उसकी हरकत जो है चांद और सूरज की जो चल रही है तो सब में बरकत है। कितना करम है खुदा की कसम कि अगर एक लम्हे के लिए वो हरकत को रोक दे कायनात। आप देखते हैं ना ज़लज़ला आता है कितने लम्हे के लिए आता है, यूं जमीन को हिला देता है। जो जमीन साकिन है वो थोड़ा सा हिला देता है तो क्या हो जाता है। अभी तुर्की का देखा ज़लज़ला कैसा, ऐसे ही अगर वो सूरज की हरकत को रोक दे एक लम्हे के लिए कायनात खत्म। लिहाजा यहाँ पे क्या है कुल्लु यजरी इला अजलिन मुसम्मा। ये सूरज और ये चांद ये मुतहर्रिक है, हर वक्त हरकत कर रहे हैं। कब तक करेंगे इसका इल्म अल्लाह के पास है, कोई नहीं बता सकता। और फरमा रहे हैं अब ये कयामत तक तो चलेंगे, लेकिन कयामत कब है किसको इल्म है? ये अल्लाह के इल्म अज़ली में है, अल्लाह के इल्म अज़ली में है, क्योंकि अल्लाह जो है अज़ल से आलिम है। मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह की सिफत आइन ज़ात होती है, लिहाजा इल्म परवरदिगार आइन ज़ात है। मुहताज जो होता है वो खुदा नहीं होता। हमारी सिफत इल्म जो है हम इल्म के मुहताज हैं, पैदा पहले हुए इल्म बाद में हासिल किया। लेकिन अल्लाह की जात अज़ली है, उसका इल्म भी अज़ली है। जब से उसकी जात है जब से उसका इल्म है, उसका इल्म और उसकी जात जुदा नहीं है। बहुत अहम मसाइल हैं इल्म अक़ाइद और इल्म कलाम के। वअन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, और बेशक जो तुम कर रहे हो दुनिया में सब अल्लाह बाखबर है। खलवत में हो जलवत में हो जहां भी कोई अमल अंजाम दे रहे हो परवरदिगार देख रहा है। वो सारे अमल को जो कह रहे हो वो सुन रहा है। लिहाजा ये याद रहे कि उसके महजर में ये पूरी कायनात उसके हुजूर में है। एक बुजुर्ग आके, एक आलिम बुजुर्ग कोई आके बैठ जाते हैं, हमारे बैठने का अंदाज क्या होता है, कैसे तहजीब के से बैठते हैं उसके सामने। ये दुनिया खुदा के हुजूर में है, अगर उसके सामने हम हैं तो किस तरीके से रहना चाहिए।
کسی بزرگ ابھی آپ سن لیں، یہ بہت بڑے عالم تشریف لائے ہیں یہاں، آپ کس حالت میں آئیں گے گھر سے؟ جب سن لیں گے ملاقات کے لیے اچھا لباس پہنیں. اگر اللہ سے ہم ملاقات کرنے جائیں تو ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نماز میں کیا ہے، اللہ کے حضور میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ بہترین لباس میں انسان کو نماز ادا کرنا چاہیے. اور فرما رہے ہیں اب یہ دیکھیے یہاں پر اللہ جو ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں رات ہوتے ہوتے پھر صبح ہو جاتی ہے، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. اور فرمایا اس کے بعد شام ہوتی ہے تو دن کو جو ہے وہ رات میں داخل کر دیتا ہے. اس کا مطلب مفسرین نے دو اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ دن کو رات میں، رات کو دن میں جو داخل کرتا ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ مفسرین نے یہ بتایا. اور یہ آیتیں جو ہے دوسرے مقامات پر اس قسم کی آیتیں موجود ہے. وہ کیا نام ہے، ایک آیت نمبر سورہ زمر میں جو ہے یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، یہ بھی یہ آیت جو پڑھی ہے، اللہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یہ وہی معنی یہ آیت بھی دے رہی ہے کہ اللہ جو ہے رات کو جو ہے وہ دن پر لپیٹ دیتا ہے. جو قبضروں کا معنی ہے لپیٹ دینا، یعنی دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر، یعنی دن ختم ہو گیا. اسی طریقے سے رات کو، یا ایک آیت ہے قرآن میں واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن جو ہے اختلاف رکھتے ہیں. اختلاف کا مطلب آتے اور جاتے رہتے ہیں، ایک آیا اور ایک گیا. تو یہاں پر پروردگار عالم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے پروردگار بالتدریج آہستہ آہستہ جو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے. تو وہ ایک دفعہ پہلے جو ہے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ دیر میں جو ہے وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور فرمانے کہ یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے. اور ایک بات عرض کر دوں، اس سے یہ مطلب بھی واضح ہو جائے گا کہ ہم سورہ رحمان میں یہ آیت پڑھتے ہیں رب المشرقین ورب المغربین. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جو ہے دو مشرق کا رب ہے، مشرقین تسنیہ ہے دو کے لیے. اللہ دو مشرق کا رب ہے اور اللہ دو مغرب کا رب ہے. اسی معنی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرق دو بنا دیتا ہے اور مغرب کو دو بنا دیتا ہے. موسم گرما میں آپ دیکھیے سورج ایک وقت جو ہے غروب کرتا ہے، اور موسم سرما میں سردی کے موسم میں ایک وقت ڈوبتا ہے. تو مغرب کتنی ہو گئی؟ ایک دفعہ مثلا 5:30 بجے ڈوب گیا سورج، اور ایک وقت آتا ہے کہ جو تقریباً 7:15 بجے ڈوب رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ جو نکلنے کی جگہ الگ الگ ہوگی تبھی تو یہ وقت بدلے گا. دو مشرقوں کا رب ہے. ایک دفعہ مثلا سورج یہاں سے نکلا تو مثلا صبح میں مثلا 6 بجے نکلا، ایک وقت 6:30 بجے نکلنا ہے تو وہاں سے نہیں نکلے گا. اگر وہاں سے نکلے گا تو پھر 6:30 بجے جو ہے غروب نہیں ہوگا، پھر دوسری جگہ سے نکلے گا. تو یہ کیا ہے؟ دو مشرق ہو گئی. یہ قرآن میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ دو مشرقوں کا رب ہے. دو مغرب کا ڈوبنے کا وقت مثلا آج کل جو چل رہا ہے ڈوبنے کا وقت 6:45 بجے مثلا، ایک وقت آئے گا کہ 6 بجے ڈوب جائے گا سورج. تو ڈوبنے کی جگہ الگ ہوئی یا نہیں؟ تو مغرب دو ہوئے، مغرب یعنی ڈوبنے کی جگہ، دو جگہ پہ یہ ڈوبے یا نہیں ڈوبے. تو اللہ کے لیے دو مشرق ہے اور دو مغرب ہے. یہ وہی مفہوم ہے کہ اس آیت میں
इस मफहूम को यहाँ पे हल कर दिया कि यूलिजुल लैला फिल नहारे व यूलिजुल नहारा फिल लैल। वो रात को दिन में दाखिल होता करता है और दिन को रात में। वो एक निजाम बनाए हुए है। अगर वो निजाम ना हो, अगर वो निजाम ना हो, सूरज एक मरकज पे है, अगर वो जरा नीचे आ जाए, जरा सा ऊपर चला जाए तो जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगी। वो अपने मदार और अपने मकाम पे चल रहा है। खुदा ने एक सिस्टम बनाया है, अगर वो सिस्टम जरा सा इधर उधर हो जाए कायनात का तो जमीन और आसमान सब खत्म हो जाएंगे। और उस सिस्टम को बाकी रखे हुए है इमाम असर अजलल्लाहु ताला फरमाते। इसलिए आप दुआए नुदवा में हर जुमा ये पढ़ते हैं, अन्न सबबुल मुत्तसिल बैन समाए वल अर्द। कहाँ है वो जो सबब इत्तिसाल है जमीन व आसमान के दरमियान। इनके वजूद मुबारक से जमीन व आसमान का निजाम कायम है। अगर ये हट जाए दरमियान से तो जमीन व आसमान टकरा कर खत्म हो जाए। यानी पूरा निजाम शमसी इमाम अस्र के अख्तियार में है। यही वजह है कि जब इमाम अस्र दरमियान से उठ जाएंगे तो कयामत आ जाएगी, क्योंकि अब वो निजाम बाकी नहीं रहेगा। लौलल हुज्जा लसाफतिल अर्ज़ु बिअहलिहा। अगर हुज्जते खुदा जमीन पर न हो तो जमीन अपने रहने वाले को निकल जाए। यह हमारा वजूद बाकी है। इमाम अस्र अजलल्लाहु ताला फरह शरीफ हमारे हट जाए अगर इमाम समा दरमियान से लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। ये लिहाजा उनका वजूद मुबारक हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो यहाँ पर यह बयान किया गया कि यूलिजुल लैल, इसका माना एक तो ये बयान किया कि वो मशरिक व मगरिब का वक्त बदलता है, लिहाजा कभी पहले रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात, या उस मतलब की तरफ। और एक मतलब की तरफ इशारा है, बहुत अहम ये सब समझने कि कुरान ने कैसे मफाहीम को बयान किया है। एक मफहूम इसके जरिए से ये भी है कि परवरदिगार जब रात को दिन में दाखिल करता है, रात हो तमाम होती है तो दिन दाखिल होता है। होता क्या है, क्या एक बारगी जैसे दोपहर में धूप होती है वैसे ही धूप डाल देता? नहीं, आहिस्ता 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 बितदरीज रोशनी निकलती है। अगर एक बारगी वो जो शुरू में दोपहर जैसी धूप दे दे, क्या अलग होगा? निजाम खत्म हो जाएगा, दरहम फरहम हो जाएगा। लिहाजा वो आहिस्ता 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 सूरज को जो है ले जाता है, उसके मदार पर घूमता है, गर्दिश करता रहता है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है धूप बढ़ती जाती है। इसी तरीके से रात एक बारगी नहीं करता, पहले शाम होती है, हल्का सा उजाला होता है, हल्की सी जो है तारीकी आती है, उसके बाद बढ़ती जाती है, फिर घटाटोप अंधेरा हो जाता है। ये दो मतलब की तरफ इस आयत में परवरदिगार ने इशारा किया है। यूलिजुल लैल फिल नहार व यूलिजुल नहारा फिल लैल, ये मफहूम है। ये दो मफहूम को यहाँ पर उलमा ने बयान किया है और ये अल्लाह ने हमारे ताबे करार दिया, हमारी मनफात के लिए है। बस ये तमाम कर रहा हूं। कुल्लु यजरी, और ये जारी रहेंगे कब तक? एक जमाने तक। वो जमाना क्या है? वो अल्लाह है, वो वही कयामत है। कयामत का इल्म अल्लाह को है, उसके इल्म अजली में है कि कयामत कब आएगी। जब कयामत आएगी तो सूरज का निजाम रुक जाएगा। बस निजाम का रुक जाना ही कयामत है। ये हरकत को रोक देगा। अगर आज हरकत ये रुक जाए तो खत्म हो जाए दुनिया। कयामत की निशानियों में ये सूरज की जो हरकत रुक जाएगी या चांद की हरकत रुक जाएगी, कहकशाओं की खत्म हो जाएगा। दूसरी आयतों में देखिए कुरान मजीद में सूरह तकवीर आप पढ़िए, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत। जब सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी और जब सितारे गिर जाएंगे तो उस वक्त क्या है? कयामत की निशानी तारीफ हो जाएगी। उस वक्त परवरदिगार सूरज की रोशनी को लपेट देगा, उसकी हरकत को खत्म कर देगा। ये आयत में साफ इसी मतलब की तरफ इशारा है। व अन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर,
तुम जो कुछ कर रहे हो परवरदिगार सबसे बाखबर है। कैसे बाखबर है? अब लोग कहेंगे कैसे बाखबर है? अल्लाह सब कुछ जानता है, कायनात में जो कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी दुनिया में कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या सबसे वाकिफ है? हाँ, सबसे वाकिफ है। वो अल्लाह जो सूरज के इतने दकीक निजाम को चला रहा है, वो अल्लाह जो इस निजाम शमसी को चला रहा है, और दिक्कत है कितनी इसमें कि अगर एक लम्हे के लिए इधर से उधर नज्म हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। तो जो इतना दकीक निजाम चला रहा है, क्या वो लोगों के अमाल से वाकिफ नहीं होगा? ये दलील है इस मतलब की तरफ। बहरहाल ये दो आयतें ये इशारा कर रही है कुदरत परवरदिगार की, अल्लाह की कुदरत को। वो सूरज निकालता है तो उजाला होता है, दिन को रात में, रात को दिन में दाखिल होता है। तो ये खालिकियत परवरदिगार, मालिकियत परवरदिगार, उसके बाद इल्म परवरदिगार, कुदरत परवरदिगार, ये चार चीजें दलालत कर रही हैं कि अल्लाह जो है वहदहू ला शरीक है, इबादत उसके लिए है, वही रब है और वही हक है। इसके बाद की आयत में पेश करेंगे। और उसके अलावा जितने खुदा हैं सब बातिल हैं, इसलिए कि ये सब दलीलें कुरान हकीम में अल्लाह ने पेश किया है। उसने दकीक निज़ाम दिया, उसने इस निज़ाम को चलाने के लिए अइम्मा खुदा अलैहिस्सलाम का वजूद रखा है। उनके ज़ेरे असर कायनात चल रही है, वो तदबीर कायनात कर रहे हैं। फरिश्ते हर चीज को लेकर आते हैं, कायनात में जो कुछ होता है वो अंजाम देते हैं। इमाम मासूम जो है वो सिग्नेचर फरमा देते हैं और मलाइका अपने काम को अंजाम देते हैं। ये है वजूद मासूम। कितना फायदा है! ये अल्लाह का करम नहीं तो और क्या है कि अगर वो दरमियान से इमाम को हटा ले तो जमीन व आसमान खत्म हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने फारा इमाम को रखा है कि अगर एक को शहीद कर दो तो दूसरे के जरिए से निज़ाम कायनात चलता रहे। आप बताइए, किसी से थोड़ा फायदा होता है तो दुनिया क्या उसको मार देती है? अगर किसी के वजूद से थोड़ा सा हमें फायदा मिल जाए, हम उसके एहसान का बदला एहसान से देंगे, उसको मारेंगे नहीं, उसको ज़िबा नहीं करेंगे, उसे शहीद नहीं करेंगे। मगर अल्लाह रे अमीरुल मोमिनीन जो कायनात के लिए खुदा जिसके वजूद से लोगों को फायदा पहुंच रहा था, वो इमाम इसी महीने में मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जा रहा है। और जब मस्जिद में पहुंचता है, गुलदस्ते अज़ान में पहुंचता है, अज़ान देने के बाद लोगों को जगाया, लोग बेदार हुए वक्त का इमाम मेहरान इबादत में जाता है। अब अगर ये जुमला सुन लिए तो रोने के लिए कयामत तक काफी है। देखो, अगर इमाम सजदे में होते और इब्ने मुल्जिम ज़रबत लगाता तो ज़रबत आहिस्ता से लगती, लेकिन जरा सोचो, इमाम सजदे से सर उठा रहे थे, इधर से तलवार गा रहे थे। इमाम का सर शकाफ्ता हो गया। अब मैं कैसे ये जुमला कहूँगा? अमीरुल मोमिनीन ने फौरन अपना दोनों हाथ खाक की तरफ बढ़ाया, खाक को उठाया और कहा, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। खाक को खिताब करके कहा कि इसी से पैदा किए गए हो, इसी में दोबारा पलटा देंगे और फिर दोबारा इन्हीं से उठाओगे। अब जुमला से तो मैं तमाम कर चुका। इमाम ने खाक को उठाया, उसके बाद अपने ज़ख्म पे लगाने लगे। अगर मौला के दोनों हाथ सलामत थे, मट्टी को उठा लिया, या भी लगाकर बनाइए, आवाज के बाजू से लगाए, घोड़े पे लग बगा रहा है। अगर शरीफ लाए, हाथ दूर न थे, भूखे मन जमीन लाए, आवाज मेरा सामने हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना